कर्मकुशलता, परिश्रम, शालीनता, सज्जनता, हस्तुमुख, शिष्ट अने विनम्र व्यवहार, सद्भाव, प्रेम, करुणा, संवेदना वगैरह विद्यार्थीओमां अंगीकृत करनार आप साहेब श्री आपना आ गुणोथी शाळा परिवारना प्रिय बन्या छो। समझदार शिक्षकनी कर्तव्य भावना, आत्मनिर्भरता, समयનું सुनियोजन, स्वच्छता, संकल्प शक्ति अने सुव्यवस्थानी यथोचित भावना आपना अंदर अद्वैतपुरा प्राथमिक शाळामां खीली छे अने हवे आवा सद्गुणो वडे आप सामैया प्राथमिक शाळामां सोनेरी अने शानदार बनी रहे तेवी मां शारदाने करबद्ध प्रार्थना। नमस्कार। खबर वडाली, असर वडाली, बनासकांठा जिल्लाना लाखणी तालुकाना अद्वैतपुरा प्राथमिक शाळा जसरा शाळाना शिक्षक पंचाल नारायणभाई अमृतभाई जेवो सतत ने सतत 20 वर्षनी नौकरी पछी तेमनी बदली दोता तालुकाना सामैया प्राथमिक शाळा खाते थई हती त्यारे शाळाना तमाम बाळको, वालीओ, शिक्षको રીતસર जाणे के रड़ी पड्या। समग्र शाळा परिवार हिबके चढ़्यो त्यारे पंचाल नारायणभाईए नौकरी दरमियान शाळाना बाळकोनी साथे साथे स्टाफनो विश्वास अने दिल जीत्या हता। તેમના સમયમાં જ પતરાવાળી શાળા હવે આરસીસી બિલ્ડિંગ બન્યું। ખરેખર એક શિક્ષકની વિદાય અને બાળકો રડે ત્યારે જરૂર માનવું કે પંચાલ નારાયણભાઈ જેવા શિક્ષક એ શિક્ષક નથી પરંતુ સાચા અર્થમાં ગુરુ છે। ત્યારે અદ્વૈતપુરા પ્રાથમિક શાળાના તમામ બાળકોએ પુષ્પ વર્ષા કરી સ્ટાફ અને ગ્રામજનો અને શુભેચ્છકોએ વિવિધ ગિફ્ટો અને ફૂલહાર સાથે પંચાલ નારાયણભાઈને બદલીને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી। બ્યુરો રિપોર્ટ, ખબર વડાલી, સાબરકાંઠા।